आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार जलीलुल कदर सहाबा में होता है। ग़ज़वा अहद में उनके वालिद 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका जाबिर के सिवा कोई कफील नहीं था। वालिद अब्दुल्लाह के ज़िम्मे बहुत सा कर्ज भी था, जो अब उनके नौजवान बेटे जाबिर को अदा करना था। जाबिर हमेशा कर्ज की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में परेशान और फिक्रमंद रहते थे। मुसलमान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में ग़ज़वा ज़ातुल अर्क़ा के लिए रवाना हुए। जाबिर भी उनके हमरा थे। वो गुर्बत के मारे एक इंतहाई लाग़िर ऊँट पर सवार थे, जो चलने से इनकारी था। सब लोग उनसे आगे निकल गए और वो काफ़िले के आखिर में रह गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप हमेशा काफ़िले के पीछे पीछे आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाबिर का रेंगता हुआ ऊँट नज़र आया तो उनके करीब गए और दरियाफ्त फरमाया, जाबिर, क्या बात है? जाबिर ने कदरे अफसोस से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट पीछे रह गया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, ज़रा इसे बिठा दो। उन्होंने ऊँट बिठा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ऊँटनी उसके करीब बिठा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से मुखातिब होकर फरमाया, ज़रा अपनी लाठी देना। उन्होंने लाठी पकड़ा दी। आपने लाठी से ऊँट को चंद हल्की ज़रबें लगाईं। ऊँट, जो अभी थोड़ी देर पहले चलने से आरी था, उछल कर खड़ा हुआ और भागने लगा। उसके अंग अंग में चुस्ती की लहर दौड़ गई। जाबिर भागकर उसकी गर्दन से लटकते और सवार हो गए। अब वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगे और खुशी से फूले नहीं समाते थे कि उनका कमज़ोर और बेफ़ायदा ऊँट पहले की तरह तेज़ रफ्तार हो गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मुतवज्जा हुए और चाहा कि कोई बात छेड़ें। जाबिर अनफवान शबाब में थे और जवानी के तफक्कुरात अमूमन शादी और माआश के गिर्द घूमते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया और पूछा, जाबिर, शादी कर ली है? जाबिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ। आपने फरमाया, कुंवारी है या शादीशुदा? जवाब मिला, शादीशुदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि नौजवान कुंवारा आदमी शादी के लिए आम तौर पर कुंवारी औरत ही का इंतखाब करता है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भले बंदे, कुंवारी औरत से शादी करते जो तुमसे खेलती और तुम उससे हंसी मजाक करते। जाबिर ने वजह बयान करते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा अहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए हैं, जिनका मेरे सिवा कोई कफील नहीं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्हीं की हम उम्र किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूँ और वो सारा सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहा करें। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, जो माँ की तरह बहनों को संभाले, उनकी कंघी पट्टी करे और उन्हें साफ़ सुथरा रखे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातिर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर की माली मदद करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उन्हें मुखातिब किया और फरमाया, जाबिर, अपना ऊँट मुझे बेचते हो? जाबिर सोच में पड़ गए कि ये ऊँट उनका कुल सरमाया है। पहले तो ये लागिर था, लेकिन नवाजिश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अब कवी और मजबूत हो चुका है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबे को रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं। तो उन्होंने जवाबन कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, बताइए इसे कितने में ख़रीदेंगे? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दरहम में। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हैरान होकर पूछा,
صرف 1 درہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابتدا میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے گئے کہ اب ان کے پیسوں کا صرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی بھاگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے لیجئے۔ جابر نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں؟ یعنی میں تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوان ملت ذرا سوچیں، یہ کتنی بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کی خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔